Hi, good afternoon everyone. This is Sarita. இன்னைக்கு எல்லாமே ஷார்ட் நெக்லஸஸ் தான் நான் కామికరా ఫుల్ అండ్ ఫుల్ షార్ట్ నెక్లెసెస్ అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి షార్ట్ నెక్లెసెస్ అండి న్యూ వెరైటీస్. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్ రూబీ విత్ గ్రీన్ கம்ப்ளீட். மேலே ஓவல் ஷேப், கீழே ஃப்ளவர் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சைடில் ஸ்கொயர் ஃப்ளவர் ஷேப்லேயே நம்மளுக்கு ரூபி ஸ்டோன்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கீழே ஹேங்கிங்ஸ் வந்து ஃப்ளவர் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, and two colors available. This is AD ruby and this is ruby with green. Two colors available and earrings. This is the earrings. Okay, ruby with green and AD with ruby. Back chain கண்டிப்பா வரும். Back chain போட்டு கொடுத்துறேன். ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1080 ஃப்ரீ ஷிப்பிங் విత్ బ్యాక్ చైన్. 1080 ఫ్రీ షిప్పింగ్ విత్ బ్యాక్ చైన్. 2 కలర్స్ అవైలబుల్. ఓకే, 2 కలర్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయండి. కావాలనుకున్న వాళ్ళు స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకోండి. చాలా బాగుంది, సూపర్ డిజైన్. ఓకే, 1080 ఫ్రీ షిప్పింగ్ ఇంక్లూడింగ్ బ్యాక్ చైన్, ఇయర్ రింగ్స్ విత్ బ్యాక్ చైన్. Next one, சென்டரில் ஃப்ளவர் ஓவல் ஷேப் மாதிரி கொடுத்துட்டு அதில் திலகம் ஷேப்பில் கொடுத்துட்டு கெம்பு ஸ்டோன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர் டிசைன் கெம்பு ஸ்டோன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கீழே போல் ஹேங்கிங்ஸ் அண்ட் சென்டரில் கோல்டில் பிளெயின் டிசைன் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் 2 கலர்ஸ். இட்ஸ் 2 கலர்ஸ். ஓகே, 2 colors complete and including earrings. இது complete kempo with AD. This is kempo with green stone complete and 2 set of என்னடா ஆமாம்மா ஒன்று கீழே விழுந்துருச்சு பாரு, கீழே கீழே. இது பார்த்தீங்கன்னா இதோடது. ஓகே, this one green and high earrings அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. this one இதோட earrings full kempo and this. it's a price including back chain 1160 with back chain free shipping. 1160 free shipping with back chain. okay, this is complete Lakshmi, full Lakshmi and green stones and ruby stone. plain Lakshmi கொடுத்திருக்காங்க. சென்டர்ல full Lakshmi சார். சூப்பர் டிசைன். இது சென்டரில் மட்டும் ஹைட் பண்ணுறதுக்கு 3 స్టోన్స్ గ్రీన్లో கொடுத்திருக்காங்க. అండ్ ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్ నెక్లెస్ అండి. ఇలా వచ్చేస్తుంది చోకర్ టైప్లో. మన నెక్ ఫుల్ కవర్ అయిపోతుంది. చాలా బాగుంది ఈ పీస్. అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి 2 కలర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇట్స్ రూబీ అండ్ ఫుల్ రూబీ. ఓకే, ఫుల్ రూబీ అండ్ సెంటర్లో హైలైట్కి ఇక్కడ మనకి సెంటర్ ప్లేస్ తెలవడానికి హైలైట్గా ఇక్కడ ఫుల్ 3 రూబీస్ ఇచ్చేసారు. ఇది రూబీ విత్ గ్రీన్. ఇది రూబీ విత్ గ్రీన్. ఓకే, ఇట్స్ 2 కలర్స్ అవైలబుల్. and earrings. இதோட price da, this is a earrings. ruby ki ruby earrings, ruby green ki ruby green earrings. அதுலயும் லக்ஷ்மி கொடுத்திருக்காங்க. இதோட price 1784 with back chain free shipping. 1784 with back chain free shipping. கொம்பா this is கொம்பு டிசைன். சைடில் 2 கொம்பு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. சென்டரில் பன்னெண்ட் ஈவன் கோல்டு டிசைன் மாதிரி தான் இருக்குது கம்ப்ளீட். கீழே குங்குருஸ் மாதிரி ஹேங்கிங்ஸ். இட்ஸ் அ ஃப்ளெக்சிபிள் கிடையாது, இட்ஸ் அ கம்ஃபர்டபுள். ஓகே, and 2 colors available. This is full kempu stones, kempu with AD stone, and this one
కెంపు విత్ గ్రీన్ స్టోన్ మల్టీ కలర్. ఓకే, 2 కలర్స్ అవైలబుల్. దీంట్లో వచ్చేసి 2 కలర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. ఇదొక పీస్, ఇదొక పీస్, మీన్స్ 2 కలర్స్, డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇలా వచ్చేస్తాయి. కింద వచ్చేసి పుట్టపూసల లెక్క గుంగురుస్ ఇచ్చేసారు అండ్ రౌండ్ షేప్ పెండెంట్. అండ్ దీని ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చేసి ఇలా జిమ్కీస్ ఇచ్చేసారు. సూపర్. దిస్ ఇయర్ రింగ్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ మల్టీ కలర్. దిస్ ఇస్ full kempo with AD stones. 2 earrings and price, idoda price 2080 with back chain, free shipping. 2080 with back chain, free shipping, idoda cost. Okay, இது ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் ஏடியோடது காட்டியிருக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் కెంపోడ స్టోన్స్, కంప్లీట్ కెంపు. అండ్ దిస్ ఇస్ ఫుల్ గ్రీన్, పచ్చలు అంటారు కదండి, పచ్చలు. అండ్ కింద వచ్చి ఫుల్గా ఇంతకుముందు నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో ఏడీలో చూపించాను, ఇక్కడ కూడా ఏడీ వచ్చాయి, కానీ ఇప్పుడు డిఫరెంట్గా కెంపులు వచ్చేసాయి అన్నమాట. అండ్ దిస్ ఇస్ సూపర్ పీస్ అండ్ కంప్లీట్ స్క్వేర్ షేప్ అండ్ ఫ్లవర్ డిజైన్. దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ పింక్ and this one multi, 3 colors. Okay, 3 colors, different of colors. And earrings also same green earrings. This is full kempo earrings. This is kempo with green earrings. Okay, including back chain, free shipping. Price 1488, free shipping including back chain. Okay, another combo, one more combo design, complete gold design மாதிரி இருக்கு. complete plain gold, கீழே pearl hangings and இங்க flower design கொடுத்துட்டு pearl hangings கொடுத்திருக்காங்க. And kila pearl hangings, chandbali shape pendant and super piece. And earrings also chandbali shape la the earrings. Okay, and price 1178 with back chain, free shipping. 1178 with back chain, free shipping. ஒரு கம்மல் வந்து ஒரு பீஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருட்டேன், டேக் இல்லாதது கொடுத்துறேன். திஸ் ஒன் சூப்பர் அண்ட் கம்ப்ளீட் மல்டி கலர் ஷார்ட் நெக்லஸ். ஓகே, ஷார்ட் நெக்லஸ் திஸ் ஒன். அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் டிசைன், ரூபி வித் க்ரீன் அண்ட் ஃபுல் ரூபி, சாரி ஏடி மல்டி and full ruby, same design but different colors. This one ruby with green, 3 colors, ruby with green, full ruby, this one. 3 colors available. Okay, and earrings also super. This is a earrings. இந்த 3 செட்டுக்குமே 3 டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் அந்தந்த கலర్స్కి అందంత కలర్ మాదిరి கொடுத்துருக்காங்க. ఆ కలర్స్కి ఆ ఇయరింగ్స్ ఇచ్చేసారండి. ఇయరింగ్స్ కూడా చాలా సూపర్గా ఉన్నాయి. ప్రైస్ వచ్చి 1008 రూపీస్ విత్ బ్యాక్ చైన్, ఫ్రీ షిప్పింగ్. 1008 రూపీస్ విత్ బ్యాక్ చైన్, ఫ్రీ షిప్పింగ్. అండ్ వన్ మోర్ కొమ్ము డిజైన్ మాది సూపర్ ரிவர்ஸ் மேங்கோ ஷேப் கம்ப்ளீட் அண்ட் சென்டரில் மேங்கோ ஷேப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. கம்ப்ளீட் நெக் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும், சோக்கர் மாதிரி இருக்கும், பார்க்குறக்கு ரொம்ப லுக்காக இருக்கும். பேக் சைடு இந்த மாதிரி இருக்கும் கொம்போ ஃபுல்லாமே. அண்ட் 2 சைட்ஸ் பேக் செயின் வரும். அண்ட் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஏடி ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் இது அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஹைலைட்காக இந்த டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சூப்பர் டிசைன், மேலே போல் ஃபிக்ஸட், கீழே போல் ஹேங்கிங்ஸ். அண்ட் இதோட இயரிங்ஸ் மேங்கோ ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ்ப்பா
இயரிங்ஸ் இந்த மாதிரி மேங்கோ ஷேப், இந்த ஒரு மேங்கோ அப்படியே இயரிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் 1080 வித் பேக் செயின், ஃப்ரீ ஷிப்பிங். And that's all today. That's all today. And இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்குறோம். ஓகே. And this is my channel RM Sarita. Contact number 0422355873 and WhatsApp number 9344366668. And my channel name is RM Sarita. Contact numbers and landline number and WhatsApp number. Okay. RM Sarita. Thank you so much.